Mijn naam is Amjad, ik ben 22 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Syrië en inmiddels woon ik al 4 jaar in Nederland, in Amsterdam. Ik woon nu bijvoorbeeld in Nederland, maar ik denk nog steeds dat de acties die ik in Nederland maak, heeft ook invloed op veel mensen die in Syrië wonen. En dat weet ik uit mezelf toen ik een jonge kindje was en ik wist op een jonge leeftijd dat ik queer was. Ik had altijd het hoop, zeg maar, om iemand te zien die met mijn moedertaal aan het praten over queerrechten, over mensenrechten. En dat zag ik niet zo vaak en daarom probeer ik zo vaak in het Arabisch bijvoorbeeld in Nederland TikToks te maken of filmpjes te maken om andere jonge queer mensen in Syrië en andere jonge feministen in Syrië te supporten en hun te laten zien dat, kijk, ik ben Arabier, ik spreek Arabisch, het is mijn moedertaal, het is mijn identiteit en ik sta achter je en ik support je. Ja, ik krijg heel veel reacties op TikTok. Heel veel mensen vinden wat ik doe, zeg maar, niet leuk. Omdat op TikTok gaat alles zo snel viral en heel veel mensen zijn er niet mee eens van je kan niet Arabisch zijn en queer, dat is gewoon, dit mag niet volgens hun. Maar ik krijg toch een paar comments van andere queer Arabieren die bijvoorbeeld mij bedanken of die mij berichtjes sturen van je hebt you made my day of dit soort dingen en dan weet ik dat ik doe het voor iets en dit is precies wat ik het voor doe. Volám sa Majka Vasiľová, pochádzam zo Sečovskej Polianky a mám 18 rokov. Tak ja som členka knižného klubu Ďakujem Palikerau a zároveň občianskeho združenia Ďakujem Palikerau. A vlastne my tam recenzujeme knihy, ktoré dávame na náš Facebook, Instagram a na webovú stránku. Ide vlastne o to, aby sme vyvraciali mýty o Rómoch, pretože veľa ľudí si myslia, že Rómovia len tancujú a spievajú a sú proste hudobníci a my sme chceli vlastne ukázať aj tú intelektuálnu stránku Rómov. Takže nám ide vlastne o to. A vlastne my sa stretávame párkrát do roka, či už je to v rámci toho, že robíme detské tábory pre rómske deti. A vlastne tam sa stretávame a tam si hovoríme aj o tých knihách, že vlastne a táto kniha bola celkom dobrá, túto si prečítaj a takto, že si vlastne medzi sebou meníme aj tie knihy, lebo nie každý čítame to isté. Proste všetko, čo sme robili a robíme v tom knižnom klube, robíme nielen kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným, pretože si myslím, že formujeme veľa mladých ľudí, ale aj detí z sociálne znevýhodnených rodín. Bereme ich vlastne každoročne na Prešovskú univerzitu, Detská Roma Versitas po romsky. A je to vlastne akcia, kde deti majú celý týždeň rôzne prednášky o svojej vlastne kultúre, tradíciách a podobne. A vlastne tým ich aj motivujeme k tomu, aby vlastne niečo robili, aby sa učili a snažíme sa ich tak aj motivovať a ich mentorujeme a to je podľa mňa dôležitá vec a preto aj celkovo stále pôsobím v knižnom klube. Я Софія, мені 20 років, я з України, народилася в місті Хмельницькому, але проживаю в Києві. Моя подруга покликала мене в проєкт «Камені спотикання». Ми встановлювали меморіальні пам'ятні каміння для жертв Голокосту, точніше, для жінок, які пережили Голокост і трагедію в Бабиному Яру, зокрема. І ці каміння були встановлені біля будинків, де вони проживали в Києві. Власне, ми займалися там дослідницькою роботою в цьому проєкті, досліджували їхню біографію. І згодом я побачила можливість стажування в Тіктоці. Ця можливість якраз з'явилася в часи повномасштабного вторгнення, коли я перебувала в Туреччині, і коли мені було дуже самотньо, коли я відчувала відсутність сенсу. І от я побачила цю можливість зі стажуванням, а TikTok, це було моє хобі, я вже ним займалася раніше, і я подумала, вау, я можу поєднувати якусь змістовність і моє хобі. Можливо, я знайду в цьому свій сенс, і я його там дійсно знайшла.
Я продовжила якось свою діяльність там в університеті. Наприклад, я стажувалася в феміністичному медіа. Потім на 4-му курсі мої друзі також покликали мене ще в одне феміністичне медіа, яке ми, по суті, самі відкрили. Тобто воно наше. Для юних дівчат розповідати їм про те, який буває фемінізм, чому він потрібен, чому для дівчат, жінок це дуже важливо захищати свої права, знати свої права, добиватися і взагалі якось підтримувати ідею сестринства. Em dic Mati, Matías, i tinc 23 anys, soc de Barcelona de tota la vida i he crescut aquí. Jo vaig sortir de l'armari ara amb 23 anys i va ser, des que era petit, jo sabia que hi havia alguna cosa diferent en mi. Sabia que no m'identificava com una noia, no era una nena igual, no era allò que la gent o la societat deia que jo era. Els joves que estan en aquesta fase de soc o no soc, els diria que preguntin, que s'informin bé, que no tinguin vergonya a anar a llocs LGTBI o hi ha el centre LGTBI de Barcelona i cada ciutat té el seu centre. Que no tinguin cap vergonya en anar i preguntar, que si a les xarxes socials veuen o saben d'algú que pugui estar en la mateixa situació, que parlin, que els convido a que puguin tenir converses i nodrir-se d'informació com aquesta, perquè malauradament no està a l'ordre del dia i no és fàcil aconseguir-la. També que llegeixin. Hi ha llibreries també centrades en LGTBI i a poc a poc jo m'he llegit uns quants que m'han ajudat a impulsar tot això que jo sentia i a sortir de l'armari. Mijn naam is Robin, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Gouda. Ik besloot actief deel te gaan nemen aan het bestrijden van discriminatie, omdat ik zag dat in Nederland werd het toch wel erger. De discriminatie werd erger. Ik begon met rondleidingen geven in het Verzetsmuseum, omdat voor mij is de Joodse cultuur en de Joodse geschiedenis niet alleen de Holocaust. Dat is voor mij heel belangrijk, dat mensen de Joodse gemeenschap ook gewoon los kunnen zien van het slachtofferschap eigenlijk. En voor mij was het ook belangrijk om in een gebied waar bijna geen Joodse gemeenschap is, om de Joden meer in het daglicht te stellen. Door mezelf eigenlijk meer in het daglicht te stellen. Dus omdat er zoveel jonge kinderen kwamen, was het voor mij heel belangrijk om hen te onderwijzen over wie is Anne Frank, wat was de Holocaust, maar ook wat is de Joodse identiteit, wat is jouw identiteit. En dat is heel leuk om verbonden te zijn met jongeren, met kinderen. En dat ik ze echt wat kon leren over het Joods zijn. En dat ook kon verbinden met hun eigen identiteit. Als bijvoorbeeld moslim of bijvoorbeeld Aziatisch of bijvoorbeeld christelijk. En voor mij was het gewoon heel erg leuk om stereotypes de deur uit te doen voor hen.